نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحت الطلب العديد من الاخوات اللي ما كيتحدثوش اللغه العربيه او المغربيه بالضبط، غادي نكمل الفيديوهات نتاعي باللغه العربيه والفرنسيه، حيت جاوني بزاف ديال الطلبات. انا كنستسمح منكم عجبهم الوصفات ديالي ولكن مع ما كيفهموش اللغه المغربيه، طلبوا مني انني نكمل الفيديوهات بالعربيه والفرنسيه. دونك تحت الطلب ديالهم غادي نكمل اللغه العربيه والفرنسيه. Donc mes chères sœurs, bonjour, hein, j'espère que vous allez bien. Hein. Après un certain nombre de messages que j'ai reçus par rapport à mes vidéos, la langue arabe que vous ne comprenez pas. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de continuer mes vidéos en arabe et en français pour comme ça tout le monde soit satisfait. Donc pour la recette d'aujourd'hui, on va faire un yaourt maison ou comme on l'appelle Danone. Très simple et facile à faire. خواتاتي في الحلقة اليوم غادي نوجد لكم دانون ولا كما كنقولوا ليه الياغورت طبيعي ديال الدار، سهل وبسيط الطريقه ديالو. اون فا باسي اوز انغريديون. غادي نمروا للمرحله ديال المقادير. غادي نحتاجوا لتر د الحليب، جوج ياغورت طبيعي كامل الدسم، 4 معالق تاع الحليب، السكر حسب الذوق، وروح الفاني. هادو الاساس اللي غادي نزيدو لهم بعد هو التمر، الزبيب، الكركاع، السيرو ديال الفريز وحبات من التوت. Alors pour les ingrédients, on aura besoin d'un litre de lait entier, 2 pots de yaourt entiers, 4 cuillères de lait en poudre et vanille, essence de vanille. Le sucre, ça reste voilà, hein, chacun met la quantité qu'il veut. Ça c'est les ingrédients de la base. Et là, ça c'est ce qu'on peut ajouter comme ingrédients pour voilà, chacun son goût. Donc on aura besoin de quelques dattes, raisins secs, noix, un peu de sirop de fraise et quelques framboises. Et maintenant on va passer à la recette. Donc on va commencer. On va prendre 500 ml du lait. غادي ناخدو 500 غرام ديال الحليب اللي غادي ندفيوه، qu'on va chauffer un petit peu. Voilà, et on va garder la moitié. On va mettre 5 minutes. « 60 degrés. Vitesse 2. غادي نسخنو الحليب ديالنا 5 ديال الدقائق 60 درجة والفيتاس 2. غادي ناخدو نصف لتر من التبقينه ديال الحليب بارد، غنوضعوه في واحد الجبانيه، غنضيفو عليه 2 ديال الياغورت طبيعي. Donc on va prendre le reste du lait, donc les 500 ml de lait, à qui on va y ajouter les 2 yaourts. On va y ajouter 4 cuillères du lait en poudre. غادي نضيفو ليه 4 معالق ديال الحليب غبره، واحد ونكهة الفاني غنديرو قطرات ماشي بزاف. Et on va y ajouter quelques petites gouttes d'essence de vanille. Voilà. On va mélanger le tout. Bien comme il faut. Et on va attendre que les laits soient prêts pour qu'on rassemble les deux. غادي نخلطو مزيان، وغادي نتسناو حتى الحليب ديالنا يسخن 60 درجة وغادي نخلطو بجوج بهم. نرجعو نشوفو الطريقة. فوالا نوتر لي بري، الحليب ديالنا هو سخن. غادي نضيفوه تدريجيا، حنا تنحركو بشويه باش لي بكتيري اللي عندنا في الدانون ما يموتوش. On va y ajouter le lait progressivement pour que les bactéries qu'on a dans le yaourt ne se tuent pas. Voilà. Pour moi, je vais ajouter une cuillère, me suffit. Une bonne cuillère. Voilà.
mélanger. Donc la préparation de base du yaourt, elle est prête. Maintenant, je vais prendre 3 quarts. الوصفه ديال الدانون ديالنا هي موجوده. دابا غناخذ الثلث ديالها غنديرو هنايا في الترموميس ديالي. غادي نضيف ليها التمر، غنضيف ليها شويه ديال الزبيب اللي سبق لينا نقيناه وغسلناه، شويه ديال الكركاع اللي حتى هو منقي بحال هكا. On a ajouté des dattes, des raisins et quelques petits noix. غادي نطحنوهم 5 ديال الثواني. فيتاس 5. ها هما طحنوا لينا. On les a mixés 5 secondes, vitesse 5. Je veux pas que ça soit tout mixé, hein. Je préfère qu'il reste quelques petits morceaux. Là, on va les mettre dans des bols. Je vous montre. Voilà. Et on va passer à la suivante. الآن غادي نمروا النكهة الثانية. On va passer à la deuxième goût. Donc toujours on prend 3 quarts. ناخذوا ثلث بحال هكا اللي غادي نضيف ليه السيرو ديال الفريز، تقريبا واحد 3 د المعالق بحال هكا كبار. On va passer à la deuxième. Donc on va mettre à peu près 3 cuillères de sirop de fraise. Bon, allez, je mets encore une petite 4e. Et on va mixer toujours 5 secondes, vitesse 5. Et voilà. On va mixer là. Voilà, c'est déjà prêt. On va les verser là dans les petits tasses ou bols ou voilà ce que vous avez à la maison. On va passer au dernier goût. Ça va être le naturel. Je vais rien mettre dedans. Je vais le laisser comme ça, naturel. Je vais le mettre dans des bols. J'espère que vous voyez. الان النكهه الثالثه هو غنخليه طبيعي، ما غنضيف ليه والو. غادي نعمرو حتى هو بشي زلافات بحال هكا. Voilà. Donc après avoir tout rempli les bols, comme vous voyez, بعد ما عمرنا الزلايف ديالنا، on va prendre la bouilloire avec de l'eau chaude, bien chaude. غناخدو الماء سخون مزيان. غادي نعمرو نصف ديال العلاب ديالنا، نصف تقريبا. On va les remplir à moitié à peu près. Donc bismillah, on y va. Pareil pour la deuxième. نفس الشيء البواطه الثانيه. فوالا. غندير لهم الفيلم اليمونتير باش ديك الحراره تبقى ثابته فيهم. وغادي نسد عليهم وغادي نخليهم الليله كامله في شي مكان سخون. Donc on va mettre un peu de film alimentaire pour préserver la chaleur, pour la garder bien dedans. Voilà. On va fermer et on va la garder, enfin les garder dans un endroit bien chaud. Mettre une sur l'autre aussi, c'est mieux, comme ça la chaleur reste bien entre les deux. Voilà. On va prendre
une grande serviette qu'on va plier à deux. Et voilà, les couvrir et les garder بحال هكا. غادي نخليهم ليله كامله وغادي نقدموا لكم النتيجه غدا ان شاء الله. On va les garder comme ça toute la nuit et on verra les résultats demain. عدنا لكم بعد 24 ساعه ديال الاختمال اللي خليناهم يرتاحوا. غادي تشوفوا النتيجه ديالهم. فوالا النتيجه رائعه كيبانوا ليا شادين فراسهم. Après avoir attendu 24 heures dans l'eau tiède, plutôt chaude, voilà les résultats. On va les mettre au frigidaire pendant 4 à 6 heures pour que ça ferme bien et on verra les derniers résultats. ندير نخليهم الثلاجة 4 حتى 6 سوايع نخليهم يشدوا في راساتهم شوية ونشوفوا النتيجة النهائية بعد قليل. ها هي النتيجة النهائية كنقدمهم لكم بهذه الطريقة هذه. هادو تاع المكسرات، هذا اللي درنا فيه لو سيرو ديال الفريز، وهذا اللي خليناه ناتور قدمته مع شويه ديال نوع كوكو. Voilà les résultats. Celui-là avec les fruits secs, je vous le présente comme ça. Celui-là avec du sirop de fraise, j'ai rajouté un petit peu de framboise. Et le nature, j'ai agrémenté un peu avec de noix de coco. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo et à bientôt. الشكل النهائي نتاع الطبق ديالنا هو هذا. كنضرب لكم موعد في حلقه مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. شكرا على المشاهده، ما تنساوش تدعمونا بلايك وابوني وما تنساوش تبارطاجيو. شكرا للمتابعه ديالكم، الى اللقاء. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner aussi pour recevoir les nouveautés. Merci et à très bientôt.